بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو کے اندر ہم سیکھیں گے کہ نوڈل انالیسز کیا ہے اور اس کو اپلائی کیا جاتا ہے. تو بیسیکلی ہم اس ویڈیو کے اندر 3 کویسچنز آنسر کریں گے کہ وٹ از نوڈل انالیسز، اور پھر ہم کہیں گے کہ وائی اٹ از امپورٹنٹ، اس کی کیا ضرورت ہے، اور پھر اس کے بعد ہم تیسرے کویسچن کو آنسر کریں گے اینڈ دیٹ از ہاؤ ٹو اپلائی نوڈل انالیسز. تو سب سے پہلے آتے ہیں پہلے سوال کی طرف کہ what is nodal analysis. یہاں ہم کہتے ہیں کہ اس کا آبجیکٹیو کیا ہے. تو نوڈل انالیسز کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم نے ساری جو نوڈز ہیں to find the nodal voltages at all nodes. ہر نوڈ کے اوپر میں نے نوڈل وولٹیج نکالنا ہے، یہ اس کا آبجیکٹیو ہے. اور یہ آبجیکٹیو ہم کیوں اچیو کرنا چاہتے ہیں، وائی؟ ہم یہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس سرکٹ کو سالو کر سکیں، ٹو سالو دا سرکٹ. اور سالو دا سرکٹ سے کیا مراد ہوتا ہے؟ ٹو فائنڈ آل دا ان نون ان دا سرکٹ. ٹھیک ہے، اب ہم آخری اور اہم سوال کی طرف آتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہم کیسے کریں. تو اس کے لیے we will follow some steps. ٹھیک ہے، اسٹیپ نمبر 1 کیا ہوگا کہ ہم نے اس سرکٹ کے اندر آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کتنے نوڈز ہیں، the nodes. ٹھیک ہے، تو اب ہم آتے ہیں کہ اس سرکٹ کے اندر کتنے نوڈ ہیں. تو سب سے پہلے نوڈ معلوم کرنے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کے اندر کمپوننٹس کاؤنٹ کر لیتے ہیں. 1 2 3 4 5 6 کمپوننٹس ہیں. تو ہر کمپوننٹ کے جو اینڈز ہیں ان اینڈز کو مارک کر لیں. 10 اوہم رزسٹر کے 2 اینڈز ہیں، 5 اوہم کے 2 اینڈز ہیں. اسی طرح 6 ایمپیئر کا جو کرنٹ سورس ہے اس کے 2 اینڈز ہیں، 4 اوہم کے 2 اینڈز ہیں، 3 کے، یہ 2 سارے اینڈز ہم نے مارک کر لیے. اب آپ دیکھیں کہ وہ والے اینڈز جن کے درمیان کوئی کمپوننٹ نہیں ہے ان کو آپ آپس میں ملا دیں اور انہیں ایک نوڈ کہہ دیں. یہ اصل میں ایک ہی نوڈ ہے، اور یہ بھی اصل میں ایک ہی نوڈ ہے، اور یہ بھی اصل میں ایک ہی نوڈ ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سارے جو 4 اینڈز ہیں یہ اصل میں ایک ہی نوڈ ہے. اور ایک ہی نوڈ ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کے اوپر ایک ہی وولٹیج ہوگی. اسی طریقے سے اب ہم اس نوڈ کی طرف آتے ہیں. ان دونوں کے درمیان کوئی کمپوننٹ نہیں ہے، یہ اصل میں ایک ہی نوڈ ہے. ان دونوں کے درمیان کوئی کمپوننٹ نہیں، یہ ایک ہی نوڈ ہے. یہ بھی ایک ہی نوڈ ہے اور یہ بھی ایک ہی نوڈ ہے. تو اس سرکٹ کے اندر ٹوٹل کتنے نوڈ ہوئے؟ ٹوٹل اس سرکٹ کے اندر 3 نوڈ ہیں. دس از فرسٹ نوڈ، دس از سیکنڈ نوڈ، اینڈ دس از تھرڈ نوڈ. ٹھیک ہے، اور ان نوڈ کو انہوں نے نام دیا ہوا ہے، they call it V1, they call it V2. اچھا، اگلا سٹیپ کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہم نے اگلے سٹیپ میں یہ کرنا ہوتا ہے، this is step number 2، کہ ان نوڈز میں سے ایک نوڈ کو ہم نے ریفرنس نوڈ ڈکلیئر کر دینا ہے. اور آپ کسی ایک کو بھی ریفرنس نوڈ ڈکلیئر کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہم اس کو بھی ریفرنس نوڈ بنا سکتے ہیں، ہم اس کو بھی ریفرنس نوڈ بنا سکتے ہیں، اور ہم اس کو بھی ریفرنس نوڈ بنا سکتے ہیں. لیکن عام طور پر رول آف تھم یہ ہے کہ اس نوڈ کو ریفرنس بنایا جاتا ہے جس کے ساتھ زیادہ برانچز اٹیچ ہوں یا ہمیں کوئی اور آسانی مل رہی ہو. تو لیٹ سپوز انہوں نے اس کو گراؤنڈ کیا، ہم بھی اسی کو گراؤنڈ کنسیڈر کر لیتے ہیں. گراؤنڈ کنسیڈر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نوڈ کے اوپر جس نوڈ کو ہم گراؤنڈ قرار دے رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ لوویسٹ پوٹینشیل کے اوپر ہے، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا وولٹیج جو ہے وہ 0 ہے. یہ ہم ایزیوم کر لیتے ہیں، اور بعد میں ہماری کیلکولیشنز یہ بتائیں گی کہ ہماری ایزمپشنز ٹھیک تھی یا غلط تھی. تو فی الحال ہم نے اس نوڈ کو
वी जी कहा है ग्राउंड एंड दैट इज इक्वल टू 0। इसके बाद हमारे पास दो नोड्स रह गए और इन दोनों नोड्स के ऊपर हमने केसीएल अप्लाई करना है। अब केसीएल के लिए तो हमें करंट चाहिए होते हैं, तो इस नोड के साथ टोटल कितनी ब्रांचेस हैं? 1 2 3 और 4 ब्रांचेस हैं। इन चारों ब्रांचेस में कोई ना कोई करंट होगा। एक करंट की डायरेक्शन तो हमें मालूम है, बाकी करंट्स की डायरेक्शन हम एज्यूम कर लेते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इसकी डायरेक्शन भी इस तरफ है और जो नोड्स जो है वो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होती हैं, उसमें अच्छा ये होता है कि आप ग्राउंड की तरफ की डायरेक्शन ले लें, ये आसानी होती है। आप इसके ऑपोजिट भी ले सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट असम्पशंस। हमने इसको लेट्स सपोज नीचे की तरफ ले लिया, तो अब हमने इस नोड के ऊपर जिसे V1 कह रहे हैं, इसके ऊपर हमने KCL अप्लाई करना है। KCL के लिए हमें करंट्स चाहिए, तो सपोज हम इन करंट्स को कोई नाम देते हैं। हम कहते हैं दिस इज I1, दिस इज I2, दिस इज I3 एंड दिस इज I4। तो KCL क्या कहता है? सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट्स। इस नोड की तरफ कोई करंट नहीं जा रहा। देखें ये आउटगोइंग है, ये आउटगोइंग है, ये बाहर जा रहा है और ये भी इससे बाहर जा रहा है। तो सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट जो है वो 0 है। सो व्हाट इज, यहां पर हम लिखते हैं सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू 0। सो आउटगोइंग करंट्स कौन से हैं? आउटगोइंग करंट के लिए हम कहते हैं I1 इज आउटगोइंग प्लस I2 is outgoing plus I3 is outgoing plus I4 is outgoing। ये चारों outgoing currents हैं। So I1 की वैल्यू क्या है? I1 is equal to V by R, ओहम्स लॉ से हम वैल्यू निकालेंगे। और what is the voltage across 10 ohm resistance? It is the voltage which is V1 माइनस Vg। चूंकि Vg 0 है इसलिए हम कहते हैं V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10। सो V1, दिस इज V1 डिवाइडेड बाय 10 प्लस व्हाट इज I2? दिस इज V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5 प्लस I3, और I3 की वैल्यू क्या है? 6 एम्पियर्स प्लस I4 and what is the voltage across 2 ohm resistors? It is V1 minus V2 divided by 2। और हम V1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने करंट की डायरेक्शन एज्यूम की है कि V1 से जा रहा है करंट, और करंट जहां से जा रहा होता है वहां पर उसका पोटेंशियल ज्यादा होता है जिस तरफ जा रहा हो, यानी हायर टू लोअर फ्लो करता है। तो दिस इज हायर एंड V1 इज हायर एंड V2 इज लोअर। सो दैट्स व्हाई वी टेक इट V1 माइनस V2 divided by 2. So this is the equation at V1. What is the KCL equation at node 2? तो इसके लिए हम दोबारा से देखें, इस नोड के ऊपर के साथ 4 ब्रांचेस अटैच हैं। एक करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ये करंट चूंकि ऑलरेडी हमें मालूम है ये भी इसकी तरफ आ रहा है, ये हम ऑलरेडी एज्यूम कर चुके हैं, इसलिए हम इसकी डायरेक्शन भी वही लेंगे। इसकी डायरेक्शन हमारी मर्जी, हम फिर वही करते हैं, ग्राउंड की तरफ जाने वाले करंट को कंसीडर कर लेते हैं। तो अब देखिए इसमें से इनकमिंग करंट कौन कौन से हैं? दिस इज इनकमिंग करंट, दिस इज इनकमिंग टू द नोड एंड दिस इज इनकमिंग टू द नोड, और ये वाला एक आउटगोइंग करंट है। सो हमने क्या करना है? सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो आउटगोइंग कौन सा वाला है? ये करंट जो नीचे की तरफ जा रहा है, और इस करंट को ओहम्स लॉ से हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? V2 माइनस Vg विच इज 0 by 4. So V2 by 4, this is outgoing current. V2 divided by 4, this is outgoing current. Now sum of all incoming currents को हम कैसे लिखेंगे? So this is one incoming current, the value is 3,
plus another incoming current is this 6 ampere which is incoming to the V2 plus 6 and plus this one which is I4 actually. So V1 minus V2 divided by 2, V1 minus V2 divided by 2. So ये दूसरी हमारे पास इक्वेशन आ गई. तो पहली इक्वेशन जो है वो हमारे पास पहले नोड से आई थी और ये इक्वेशन बनी थी, और दूसरे नोड के ऊपर KCL लगाने से हमारे पास दो इक्वेशन आ गई. इन दोनों इक्वेशंस के ऊपर अगर हम गौर करें तो इसमें हमारे पास दो ही अननोन है. कौन कौन से अननोन हैं? V1 एंड V2. सो टू अननोन कौन से हैं? V1 एंड V2 और टू इक्वेशंस. सो इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली जो है ना सॉल्व कर सकते हैं टू फाइंड V1 एंड V2. इन दोनों को अगर हम सॉल्व कर लें तो हमारे पास इक्वेशन आ सकती है. इसको सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास फाइनली इस तरह की इक्वेशंस बनती हैं. इनको सिमल्टेनियसली मुख्तलिफ तरीक़ों से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन हम इसको मैटलैब के ज़रिए से इसको सॉल्व करने के लिए जो इक्वेशंस हमने बनाई हैं उनके जो कोएफिशिएंट्स हैं उनका एक मैट्रिक्स बनाया है. लेट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, हमारे पास पहली इक्वेशन थी 8V1 माइनस 5V2 इज इक्वल टू माइनस 60. तो 8 और माइनस 5 पहली इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स हो जाएंगे, और इसके लिए हम, और दूसरी इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स ये सेमी कॉलन नेक्स्ट रो को रिप्रेजेंट करता है. सो हम इसको लेते हैं और 8 माइनस 5, दूसरी इक्वेशन 2V1 2 और माइनस 3V2. सो इस तरीके से हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगा जो लेफ्ट साइड के कोएफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट करेगा. राइट साइड के लिए हम एक वेक्टर लेते हैं B, और इसकी दो वैल्यूज़ होंगी. पहली इक्वेशन की राइट साइड माइनस 60 और दूसरी इक्वेशन की राइट हैंड साइड माइनस 36. तो हमारे पास इस तरह का एक वेक्टर आ जाएगा. नाउ x इज इक्वल टू A इनवर्स B. इनवर्स के लिए हम INV और जिसका इनवर्स लेना है उसको ब्रैकेट में डाल देंगे, और स्टेरिक का मतलब मल्टीप्लाई विद B. अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास V1 और V2 की वैल्यूज़ आ जाएंगी. सो V1 इज़ 0 and V2 is 12 volts.